Assalamualaikum and hello all. Today we are going to look at 14 book for Form 4, Unit 1, Let's Chat, page 8 and 9, Reading Comprehension, Your Opinion, Social Networking Sites. So this is Unit 1, Let's Chat. But today we are going to look at the next page. 1A. Let's read together. A. Discuss. What do you know about social networking sites? Apa yang anda tahu tentang laman media sosial? Are you a member of a social networking site? Adakah anda seorang ahli kepada sebarang laman media sosial? What do you use it for? Anda menggunakannya untuk apa? Let's look at B. Read the text A to D. What is each person's opinion about social networking sites? Is it positive, negative, or both? Baca teks A hingga D. Apakah pendapat setiap orang tentang laman media sosial? Adakah positif, negatif, ataupun kedua-duanya sekali? Your opinion. Social networking sites. Pendapat anda. Laman media sosial. Before we move on, let's look at the tips given. Mari kita lihat dahulu tips yang diberikan. Don't panic if you got unknown vocabulary. Jangan panik jika anda terjumpa kosakata yang tidak diketahui. You don't have to know the meaning of every single word to understand the text. Anda tidak perlu tahu makna setiap patah perkataan untuk memahami teks tersebut. Decide which words are important for understanding the text and try to guess what they mean. Tentukan perkataan manakah yang penting untuk memahami teks tersebut dan cuba untuk meneka apa maksudnya. Let's look at the opinion of the first person. A. Alicia, 16 years old. I spend a lot of my free time on social networking sites. They are great for keeping in touch with my mates and finding old friends too. Alicia luang masa yang sangat banyak dalam laman media sosial. Ia bagus untuk kekal berhubung sama kawan baik dan juga untuk menjejaki kawan lama. The other day, I found a school friend from primary school. I was so pleased to hear her news. Hari itu, Alicia terjumpa kawannya dari sekolah rendah dan dia berasa sangat gembira kerana mendapat kabar berita dari kawannya itu. Social networks are also useful for helping people out. I saw on a friend's page that one of his friends needed a driving instructor. My uncle is a driving instructor and he is on the same social networking site. I introduced them and they were both happy. Pada pendapat Alicia, laman media sosial berguna untuk membantu orang lain. Pernah dia ternampak di laman salah seorang rakannya memerlukan seorang guru memandu. Pakcik Alicia adalah seorang guru memandu. Dia memperkenalkan pakciknya kepada rakannya itu. Mereka berdua sangat gembira. My parents complain that playing online games with friends is a waste of time. But I totally disagree. You see, I'm really into trivia games, but also word games and chess, which I find amusing and educational. So I can't see any drawback there. Ibu bapa Alicia merungut bahawa bermain permainan video online adalah membuang masa. Dia tidak bersetuju. Alia meminati permainan tentang trivia dan juga permainan perkataan. Dan chess, di mana dia beranggapan semua itu menghiburkan dan juga mendidik. Dia tidak beranggapan semua itu satu keburukan. Let's look at the second opinion from Adrian, 16 years old. Adrian, 16 tahun.
I don't think social networking sites are for me. I really don't like having too much information about myself out there on the web. I mean, anyone could find my email and start sending me spam or viruses. Adrian kurang meminati laman media sosial. Dia tidak suka terlalu banyak maklumat peribadinya terdedah di internet. Contohnya, orang lain boleh cari maklumat emailnya dan menghantar spam dan virus. There's also cyberbullying, which can be very nasty. A friend of mine had to stop using a social networking site last month because someone was constantly saying horrible things about her. Selain itu, terdapat juga bully cyber yang sangat teruk. Salah seorang kawan Adrian terpaksa berhenti menggunakan laman media sosial bulan lepas kerana seseorang sentiasa menyebut sesuatu yang sangat teruk tentang dirinya. Also, someone could pretend to be you and commit crimes. Imagine that. Tambahan lagi, orang lain boleh menyamar menjadi diri anda untuk melakukan jenayah. Fikirkan. Next is Ryan, 15 years old. Ryan, 15 tahun. I'm not a big social networking site user, to be honest. I can't understand why people have to update their status all the time. I don't want to know what someone is buying at the supermarket or how long they've been waiting in traffic. What do I care? Ryan berkata bahawa dia bukanlah seorang pengguna laman media sosial yang tegar. Dia tidak faham mengapa orang lain perlu mengemas kini status setiap masa. Dia tidak mahu tahu apa yang orang beli di supermarket dan berapa lama orang terperangkap dalam trafik. But I find it useful for events. We are putting on a school play at the end of the year, and using a social networking site makes it a lot easier. We are organizing the tickets these days. It really helps. We've got our own page to advertise the school play. When it's over, we'll upload photos and videos of the highlights. Tapi dia berpendapat ia bagus untuk mengelola majlis. Dia dan rakan sedang mengelola sebuah pementasan pada hujung tahun dan menggunakan laman media sosial sangat memudahkan. Contohnya dari segi penjualan tiket. Mereka mempunyai laman rasmi untuk mengiklankan pementasan tersebut. Apabila selesai majlis, mereka boleh memuat naik gambar dan video. And the last opinion from Emma, 14 years old. Pendapat terakhir dari Emma, 14 tahun. I'm a member of a social networking site, but I am thinking about deactivating it. Emma adalah seorang ahli kepada sebuah laman media sosial tetapi berfikir untuk menyahaktifkan akaunnya. For one thing, it is taking up too much of my time. I play virtual games, chat with lots of people, and I have hundreds of friends. The more time I spend on social networking sites, the less time I have for my real life. Salah satu sebabnya adalah kerana ia memakan terlampau banyak masa. Banyak masa dibazirkan bermain permainan maya dan juga chat. Bersembang dengan ramai orang lah. Lebih banyak masa dia luang untuk laman media sosial, lebih sikit masanya diluangkan di dunia nyata. I think the final straw is my mum. She is a member of the same social networking site as me, and I made the mistake of making her one of my friends. She hasn't lost touch with her old schoolmates, and she really enjoys being online. But now, she tends to follow my every move. It is so embarrassing.
I can't do anything without her knowing. Namun, sebab utama adalah kerana ibunya. Ibunya juga menggunakan laman media sosial yang sama dengan Emma dan dia telah tersalah langkah untuk menambah ibunya sebagai kawan, rakan. Sekarang, semua perkembangan tentang Emma, ibunya ikut rapat dan dia berasa perkara itu sangat memalukan. Okay, let's move on to the next page. Let's look at C. Look at the highlighted words in the text and choose the correct meaning, A or B. Jadi, tengok balik teks tadi, 4 orang tadi, cari perkataan yang telah di-highlight, pilih sama ada A atau B, manakah yang sama maksud dengan perkataan yang telah di-highlight tersebut. D. Read the text A to D again and answer the questions below. Write A, B, C or D. Baca semula teks tadi A hingga D dan jawab soalan ni dengan menulis A, B, C atau D. Siapa yang sebut pernyataan ni? Nombor 1 tu, siapa yang sebut? A, B, C atau D? Okay, let's look at E. Discuss. What do you think of social networking sites? Apa pendapat anda tentang laman media sosial? With which writer do you share the same opinion? Dengan siapakah antara 4 orang tu yang kamu setuju ataupun sama pendapat dengannya? Have you had a similar experience? Pernahkah anda mengalami pengalaman yang sama seperti mereka? Cuba jawab. Okay, that's all for now. See you again next time for more from Full Blast Form 4. Thank you.